السلام علیکم شهروندان جمهوری اسلامی. تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مخالفان، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه، امروزه موضوع ما باید به انتخابات است. چرا امام علی رحمان پیش از انتخابات نامزدها را زندانی میکند، قتل میکند، کشتار میکند، شکار میکند؟ بنابر همین موضوع ما باید به همین مسئله هست. ما ماندگی هستیم و همه شما رو یک بار دیگه با فرارسی ماه شریف رمضان تبریک میکنم از نام خودم، از نام حرکت سیاسی مردمی دموکراتی تاجیکستان. اما با شما تنصیحاتی بودباری صبر و طاقت رو خواهم. پیش از اون که موضوع سر کنیم من میخوانم، بعد فهمانده میتیم شما. انتخابات ساخته تاجیکستان 2025 ملت بر ضد دیکتاتورا. چی طور خاندان امام علی رحمان رقیبان رو پیش از انتخابات 2025 سال نابود میکنند؟ یکم سوال. ملت بر ضد حکومت عائلوی قبیلوی. در آنجا عدالت به پایان میرسد، تیرانی آغاز مییابد. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، امروز ما یک پخش مهمی را برگزار میکنیم که با نام انتخابات در تاجیکستان که برای 2 مارس سال 2025 تعیین شدن بخشیده شده است. همه ما میدانیم که در کشور ما انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد، بلکه تنها یک نمایش بی اساس است که نتیجهش پیشکی معین شده است. در طول سالهای حکمرانی خود رژیم امام علی رحمان اپوزیسیای مخالفان حقیقی را نابود کرده، هزارها سیاستمداران، عالمان، روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق و شهروندان عادی را که جرأت کردند حقیقت را بگویند به زندان انداخت. پسر او رستم امام علی همچون شاگردی تروریستی بین المللی که در کافتکو است، گلمراد حلیموف، و یک دیکتاتوری باز هم بیرحمتر تبدیل یافته. ملت، زیایان، عالمان، شاعران، تاریخ شناسان، وکیلان مدافع، روزنامه‌نگاران، بلاگران و حامیان حقوق مستقل را آشکارا ترور مردم گذاشته است میکنند. ما حرکت سیاسی مردمی دموکراتی تاجیکستان اما اظهار می‌داریم ملت تاجیکستان باید حقیقت را بداند. ما خاموش نخواهیم بود تا وقتی که وطن ما زیر اسارت دیکتاتورا قرار دارد. عهده‌داری‌های بین المللی که تاجیکستان و معیارهای کنستیتوشنی تاجیکستان عضو یک قطار سازشنامه‌های بین المللی می باشد که حقوق انسان و پرینسیپ‌های دموکراسی را کفالت می‌دهد. از جمله پیمان بین المللی آید به حقوق شهروندی سیاسی از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 16 دکبر سال 1966 قبول شده و 4 ژانویه سال 1999 از جانب تاجیکستان تصدیق شده است. ماده 25 این قانون هر یک شهروند بدون یگان تبعیض و محدودیت بی اساس باید حقوق و امکانیت داشته باشد آواز دهد و در انتخابات های واقعی که در اساس حقوق عمومی و برابر صورت میگیرد شرکت ورزند. انتخابات باید
با آوازدهی پنهانی برگزار شده اراده آزادی انتخاب کنندگان را تأمین نماید. این یکم قانونه که تاجیکستان امضا کرده، عهده‌داری به عهده گرفتگی سال 1999. اما انتخابات تعیینی است. کنونسیون دویم قانون، کنونسیون آید به معیارهای انتخاباتی دموکراتی، حقوق و آزادی‌های انتخاب کنندگان در کشورهای عضو دولت‌های اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تا همون دولت‌های SNG اکتبر 2002 امضا شده. سال 2003 پس از تصدیق تاجیکستان به قوه قانونی در آمده است. ماده 1 همین قانون میگوید که کشورهای عضو عهده دارند انتخابات را در اساس پرینسیپ های دموکراتی با تامین اظهار اراده آزاد شهروندان برگزار نمایند. کنسل جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول شده 10 دکبر سال 1999 تحت رقم 856 ماده 1. این قانون کنسیونی مطابق کنسیل جمهوری تاجیکستان قانون کنسیونی قبول کرده شده. کنسیونی با قانون کنسیونی هم قبول کرده میشن در اساس ماده های کنسیون. این قانون کنسیونی مطابق کنسیل جمهوری تاجیکستان حقوق های انتخاباتی کفالت های آنها آمادگی به گذراندن انتخابات به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را معین میکنند. اما واقعیت چنین است که عهده‌داری ها و معیارها پیوسته ویران کرده میشوند. فشار به مخالفان، تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان، ساختکاری ها در انتخابات، همه این دلیل های بی‌اعتنایی هم به عهده‌داری های بین المللی و هم قانون های خود دولت می باشد. ردی صحه از اشتراک در نظارت از انتخابات. دلیل دیگر شفاف نبودن انتخاباتی در پیش ایستاده، رد اشتراک و نظارت از جانب بیوروی دموکراتی اینستیتوت و حقوق انسان، سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشد. 4 فوریه سال 2025 OBS صحه اعلام کرد که هیئت ناظران خود را پس باز برمیگرداند، زیرا مقامات تاجیکستان یگان کفالت اکریدیتاسیای ناظران بین المللی را ندادند. دیرکتوری همون صحه ماریا تلالیان اظهار داشت نبودن کفالت های رسمی برای آنکه ناظران ما توانند کارشان را انجام دهند در حالی که کمتر از 1 ماه تا انتخابات باقی مانده است، مجبور ساخت که از میسیه مشاهدوی دست کشیم. همچنین رد آزادی را نیز برای پیشش دادن معرکه انتخاباتی رد کردند کمیسیون انتخاباتی و دیگر روزنامه‌نگاران مستقل را. این قرار مسئله جدی نبودن شفافیت و دموکراسی را در روند انتخابات کشور ما تاکید میکنند. به همه شما مراجعه میکنم به کانال ما ابونه شوید تا که از آخرین خبرها و تحلیل ها آگاه بشید. لایک مونید و ویدیو ما رو پخش کنید تا که مردم حقیقت را بدانند. شهر گذارید و در محاکمه ها اشتراک کنید، زیرا فکر شما مهم است. هر قدر تیرانی زیاد باشد همان قدر مقاومت قوی تر می گردد. برادران عزیز، ما یک پخش قوی آماده میکنیم. ما باید این فریب را فاش کنیم و حقیقت را به مردم رسانیم. اگر خواهید چیزا علاوه یا تغییر خبر رسانید. بدروین بگوین. انا این بود من خواندم. شما کسی که میخواهد وارد شود، من همینجا یک تحلیل گذراندگی خودم من شما میفهمونم، بعد آدمایی که میدروین قبول میکنیم
ҳаминҷа ба нигоҳ кунем да. вақте ки пеш аз интихобота мегирем, фақат моҳи феврал марта мегирем ки чӣ корҳои аввал анҷом расонид Эмомалӣ Раҳмон. нигоҳ кунед, сеюм ба зиндон ба чӣ кардан, аз ман таҳлил мемонам, тамошо мекунед. сеюми феврал ба дар зиндон ошӯб кардану одаморо қатл кардан. як. дуюм, баъди вай сиру асрор гуҷо, ҳамунҷо биям код ҳай, код рақамҳое ҳай ки ба воситаи ҳамун системаи репрессиониш кор мекунад. яъне геноцид, этноцид рафта истодааст дар Тоҷикистон. этнически фаъолои дигар минтақа ки этнически мешавад, этнико мешавад, мисол Суд, Бадахшон, ноҳияи тобеи марказ аксарията зиндонӣ мекунанд барои пеши раҳи Рустама тоза кардан. Рустам карда истодааст. ҳозир ман мемонам, шумо коду рақаме мебинед, як видеоя штоби фаҳмо шавад шумо. аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳури Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон аз мансабдорӣ оддӣ то мансабдорӣ баландпои озодихоҳ. ҳозир ман ҳамун кодрақамҳое ки Эмомалӣ Раҳмон қатл мекунад, танҳо дар моҳи феврал чӣ гуна системаи давлатии оилавӣ, клани, регионалӣ, фашистӣ, диктатурӣ кор мекунад, фаҳмода метавонед шумо. нигоҳ кунед. ана инҷа ба ҳодисаҳое ки танҳо дар моҳи феврал шуд. дар таърихи 03/02/2025 дар зиндон одам қатл карданд. агар ҳамаша ҷамъ кунем 5 мешавад. дераҷаи Эмомалӣ Раҳмон 5 ба зиндонӣ карданд. аммо сиёсатмадора Шокирҷон Ҳакимов, Рухшона Ҳакимова ва дигар одамоя зиндонӣ карданд. ҳамаша ҳисоб кунем 16 мешавад. 16 сессия. аз 2 мартба нигоҳ кунем. интихобот 2/3 моҳагӣ. ман 3 манам. ин қатла дидем чӣ кор мекунанд системаошон. ҳамаша ҳисоб кунем бо 5 мешавад. фаҳмидем? этноцид ва геноциди миллати тоҷик рафта истодааст. ана вақте қатл мекунанд, вақте ки қатл карданд фаҳмем ки зиндон мекунанд. кони бодом биам ана хеле карданд. кони бодом биам қатл кардану 18 декабр ба Эмомалӣ Раҳмон маҷлис карда интихоб карданд. ва записша мо таҳлил кардам додагӣ кони бодом. зиндаву сарбуланд бошед. ҳама ана диден ҳамин записа чӣ хеле ҳаст. ҳама хеле мо поёни ҳамин записба мемонем линкоя мебинем. ҳамон кони бодом ҳам вақте ки қатл кардан омадан 18 декабр ба Эмомалӣ Раҳмона чӣ интихоб кардан? раиси ҳизби халқи демократӣ интихоб кардан. фаҳмидена? ин системаи фашистӣ аст. фашистон ҳам хел мекарданд. не Ирон императоро. мо гуфтагӣ ҳаст барнома. мо бо интернет ба мековем, менависем ҳамун историяи инсоният ба кадом нафарон бо чунин код рақамҳо зодрӯзи худошон ба зодрӯзи дигаро ба қатлоя анҷом медоданд, зиндонӣ мекарданд, репрессияҳо мегузаронданд. шоҳҳо бисёр буданд. ҳамаш мебурояд. худотон бо мефаҳмед. барои шумо бо огоҳ шуданотон ман танҳо феврал мондам. ҳозинҷа феврал ки дидем ки 3 феврал 2025 ҳисоб кунед 14 мешавад, 5 мешавад. 1/4 5 мешавад. чӣ мешавад? 5 ба сраза чӣ кард? Шокирҷон Ҳакимову дигароя ба ҳукм буроварданд. фаҳмидена? қатл мекунанд, ана мехи корошонро анҷом медиҳанд. баъд бо 2 агар 5 феврали 2025 ҳисоб кунед 16 мешавад, 16 сессия мешавад. болонгиш 14 5 мешавад, дераҷаи худаш мешавад. поинандиш 2 март. 2 март ҳисоб кунед бо 14 мешавад. фаҳмидед? бо 14 мешавад, бо анон боло ба қатл мекунанд. мақсади қатл яъне хун мерезонанд ва овоздиҳӣ мекунанд. барои ҳамон касе ки ҳаст мехоҳем ки ворид шавем, фикру андешаотона бугӯем. ман фикру андешама гуфтам. касе ки ворид шудани аст, ман кушодам метавонад ворид шавад. фикру андеша назари худаша оиди ҳамин масъалаҳо баён кунад. шумо бояд ором наистем, гап занем. вақте ки Рустам террор кард, халқqa террор карда истодааст. вақте ки
журналистҳои террор кунанд. Ягон кас оиди анами кодрақамҳо намегӯяд. Ягон кас. Ҳама метарсад. аз 33 сол шуд наход 33 сол ба муддати 33 сол ҳамче кодрақам катибиёяд. чӣ аст? чӣ мефаҳмед шумо? ҳамаш як хел кодрақам кад. кодрақам ки қатл, кодрақам ки куштан, кодрақам ки зиндонӣ, кодрақам ки туҳмат, буҳтон. барои ҳамин шумо бояд ором наистед. ҳаққу ҳуқуқи шумо ҳаст. ҳамин инсоният ва инсон ба ҳаққу ҳуқуқ шумо ба додагӣ, қонун кати додагӣ. но бояд шумо истифода баред. вақте ки шумо истифода намебаред, вай дар арсаи байналмилалӣ худаш оправдат мекунад. худаш сафед мекунад ки ино ҳоли ҳаққу ҳуқуқшон намедонанд. яъне ки дараҷаи тафаккури фаҳмиши сиёсиёшон суст аст. барои ҳамин касоне ки ҳастен, чӣ мухолифо ҳастен, оиди интихобот барнома кунем, гап занем, интихобота бугӯем, кӯшиш диҳанд, ролико кунем, таҳрим эълон кунем, ҳаракатҳои сиёсӣ. барои ҳамин аз ҳама хоҳиш ки баромад кунем, ором наистем. ором меистен, бо ҳамун фарзандаш мешад, фарзандаш барои ҳамун рустам карос ҳама кора. қатлу куштора рустам карос, терроризировать карос, яъне мардум тарс бовардоз, даҳшатафканӣ карос. муддати ина конибодоми зиёда аз 30 нафар 20 нафар зиёд нафара куштан, 20 зиёд нафара куштан. барои чӣ? барои ҳамун ҳизби халқи демократӣ ба маҷлис кардан 18 декабр ба агар ҳисоб кунед, агар бо ҳамун дераждениҳошон мешад. ҳамаша мо ҳисоб карда буромадагӣ запис дорем, 15-16 ҳазор одам тамошо кард. инашам ҳамин фақат февралу март, ҳам феврала гирифтем. феврал ба чӣ корҳои анҷом расондам барои анами интихобот. ҳамаш код рақам кардем. барои ҳамун барои озодӣ мубориза бурдам дар кор. озодӣ хел нест ки фақат чини бояд мубориза барем, записҳои дигарро ба тақсим кунем, фаҳмонем дигарро ба ҳамаи хешу таборотон, ҳатто ҳамон намояндаҳои чӣ фронти халқӣ буд, чӣ ҷонибдорҳои мухолиф буд баъди оштии миллӣ, ҳар касе ки хешу таборотон буд қатл карданд, зиндон карданд, куштанд баъди оштии миллӣ. ҳатто анон ки код рақам кардем, хиттон ҳисоб кунем. ҳам болои санг нишонда бурем, тиловат кунем, мерем ку ина моҳи шарифи рамазон. ҳам мебинем, ҳисоб кунем амора. ҳама хел куштагӣ ҳастанд аксарияти. ҳамин як хел код рақам, танҳо код рақами денаждениҳошон. денаждени рустам гуфтам, эмомалӣ раҳмона худаш озода ҳам кор мекунад. озода, например, инами суроб дуздиданиш гирем дар 21 мешад, 3 мешад, 3 январ ай дераждениш ҳама хел ани озода. ҳама хел кор мекунад аксарият. ё Саидҷафар Усмонзода вақте ки кланови структура ҳаст, 12 июн мешад, 1-2, 3 мешад. 3 регион бар зидди худшон кор мекунад. инои шумо бояд муаррифӣ кунем, гап занем. интихобот ҳам ҳамин 2 март эълон кардагӣ, 2-3-5 ин яъне ки таъин кардан, ин интихобот нест. яъне ки таъин мекунад. эмомалӣ раҳмон таъин мекунад. ҳар касеро ки хоҳад ҳамон нафара таъин мекунад. бинобар ин шумо ҳар як қадамотон гап занед, аз ҳаққи худотон ҳимоя кунед. шумо депутат шудан намехоҳед ягонта. мардум ба аксарият ҳамин ҷавоно ҳаст, аксар инсонҳои ҳамин дарни мухолифо биам дарни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон биам аҳамият метиҳанд. бисёр кадрҳои бақувват ҳаст. кадрҳое ҳаст ки вазифаи вазирӣ ҳам метавонад, вазифаи раиси парламент будан ҳам метавонад. аммо ба онҳо иҷоза наметиҳанд. барои чӣ? барои он ки дониш доранд, барои он ки фармонбардор нестанд. вақте ки фармонбардор бошӣ, ғулом бошӣ, ту иҷозат ҳаст кор кунӣ. не, мо бояд озод шавем. ягона давлате ки системаи нави давлатдорӣ, системаи нави давлатдорӣ оилавӣ, кланӣ, регионалӣ, фашистӣ, диктатурӣ ҳаст, ин дар Осиёи марказӣ Тоҷикистон аст. эксперимент гузарондосиан шояд.
اکسپریمنت میگذارونن که شاید همین دولت ما همین میکنیم و دیگه دولت‌های همسایه کشور هم همین طور میکنیم. میفهمشون؟ نو اینا یگانه همون سیستمشون تنها هم در تاجیکستان مدت یعنی 33 سال انا همین پرکتیکاوات کرده برام، یعنی تجربه کرده برام. ساختن هر گونه چیزها، ساختن و شکار همه نخود ما همون سواب شستی کانالامون موندگی زیاده از 20 40 نفر 40 فکته که ما داریم سودی جهانی بیام رسل دملی بردوست اینترنشنال کریمینال کورس و عریضی موقتی همجا بیام زیاد اونجا یک 250 300 تا فکت هست. من 40 نفرش تحلیل کرده برآمدم که 40 نفرش همش هم خیلی کد رقم کردیم. زودروز هم خیلی کد رقم دیناجنی روستم انا خیلی برای اینکه اینا سواد ندارد تنها پلوس هم میدونن. ضرب تقسیم این چیزایی نمیفهمن. پرسنت برآوردن خیلی چیزایی نمیفهمن. استاتستیکا به نگاه کنید. استاتستیکا گوگل بنویسید نگاه خودش میبره. ایروی همون کار کنین شما. باید مردمی تاجیک کو شما باید دونین که شما حق دارین. ما یکان چیز یاد نخواستیم تنها از جهت قانون این همی خسریم برنامه با ما خوندم که از جهت قانون طلب کردیم. از جهت قانون های بین المللی که تاجیکستان همون عهده‌داری به دوش خودش گرفتگی پس از استقلالیت و پس از جنگ خاموش شدن انا از در اساس همون طلب داریم. ما یکان زیادی طلب نداریم. لیکن قتل و کشتار تنها همون نفرایی که از دیگه مناطقن. اکثر همون انسانایی که هستن از کدام طرفن؟ از سوخت، از بدخشان، از ناحیه تابع مرکز، ایزد امان، هر کسی که هست. آیا برای ویا شما ایزد امان پروسته تک شما حقاتون حمایت کرد. موجورای مهنتی هم. از این آوازی نیست. چی بعد همون ایزد امان من رفتم کرامت شریف نیست کردم برهم زدن کرامت شریف بردن ایزد امان چی حادثه رو داد در روسیه بین مهاجرا با حقشون کی حمایت میکنه؟ هیچکی کسی بیست همون رامه میگیری همون چوپونش همون انسانی که ره نشون میداد همه با حقشون حمایت میکرد همونش میگیری دیگروش رهگم میزن. این هم خیلی سیستم ساخته که اینا در اساس همون سیستم رقم کودها کار میکنن. برای همین هر یک کدام شما باید مبارزه بریم. برای همین تا یکان کس در آمدن ما همون زپیسایی چیه میدونیم. زپیسایی که همین رستم چی کاروی میکند اونو میمونیم. چند زبان قدیم و کسی که در آمد قبول میکنیم. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice.
no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rustam-e Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation, modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Aizatullah Dadaboyev. کی بگوید جواب ایره نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود Anakı duşamıyor. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговли. Sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen und UN-Mitgliedstaaten, Führer der Weltmächte, internationale Menschenrechtsorganisationen, Internetsuchmaschinenkonzerne, unabhängige Journalisten, politische Analysten und Blogger, dass sie alle der Garant für Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Demokratie auf der ganzen Welt sind. Das Volk Tadschikistans und die politische Volksdemokratische Bewegung Tadschikistans, AMOT, bitten Sie auf der Grundlage von Artikel 1 der Menschenrechtserklärung. Alle Menschen wurden frei von der Mutter geboren und ihre Rechte werden auf der Grundlage dieser Konvention und anderer internationaler Gesetze geschützt. In Tadschikistan wurde bereits 31 Jahre lang von einem Präsidenten Rahman und seiner Familie regiert.
Sie usurpierten und besetzten alle Zweige des Staatssystems und erklärten sich selbst zu Gott. Wir einfachen tetschikischen Menschen haben in unserem historischen Land keine Freiheit, Menschenrechte und Demokratie gespürt. Diese Familie machte echte Tadschiken zu einem Objekt, einem Werkzeug und einem Sklaven. Tadschikistan hält sich nicht an internationale Menschenrechtsgesetze. Keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie, keine Gerechtigkeit, keine kostenlose Erste Hilfe, keine anständigen, frei gebildeten, einfachen Leute. Im Winter gibt es für die Bevölkerung keinen Strom. In den Bergregionen gibt es keine Kommunikation und kein Internet. Kein Land für die Arbeiterklasse. Es gibt keinen anständigen Job. Kein Mindestlohn. Keine unabhängigen Medien, Journalisten, Blogger und Oppositionsführer. Kein kostenloses Geschäft. Keine unabhängigen Banken. Alle Banken gehören seiner Familie und seinem Clan. Das Völkerrecht der Institution zum Schutz von Familien und Kindern wird nicht respektiert. Es gibt keine demokratischen Wahlen. Die Gesellschaft und das Volk sind in das eigene und das andere getrennt. All diese Taten werden von seinem Sohn Rostami Emomali mit Gewalt und Tyrannei gegen das Volk und die Weltgemeinschaft begangen, um ohne den Willen des Volkes Präsident zu werden. Es gibt eine echte Jagd nach einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vertreibung, Unterdrückung, Verleumdung, Inszenierung, Unterdrückung, Zerstörung, Gewalt, Völkermord, der Vertreibung von Anwälten, Journalisten, Intellektuellen und dem einfachen tetschikischen Volk und der einfachen tetschikischen Nation aus dem historischen Land und sogar darüber hinaus. Unsere Frauen, Mütter, Töchter und Kinder werden getötet, unterdrückt und vergewaltigt. Diese Familie und dieser Clan unterstützen, bevormunden und sponsern internationalen Terrorismus, Waffenhandel, Menschenhandel, Prostitution und Drogenkartelle unter Nutzung internationaler Gesetze und Konventionen und nutzen sogar das Vertrauen der Freundlichkeit und Liebe zur Religion aus. Wenn das Volk in Bezug auf ihn und seine Verwandten die wahre Wahrheit über Menschenrechte, Demokratie, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit sagt, wird es ein Strafverfahren fabrizieren. Ihn für viele Jahre ins Gefängnis stecken, wenn er aktiv ist, und ihn ohne Gerichtsverfahren oder Untersuchung töten. Sie haben jeden bestochen. Tadschiken werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Das ist die Ausbeutung des Menschen gegenüber dem Menschen. Unser Traumgedanke ist Freiheit, Demokratie und wir werden mit lauter Stimme sprechen und schreien und wir werden gewinnen. Wir bitten alle, die uns sehen, unseren Kanal zu abonnieren, unsere Videomaterialien zu teilen und uns zu unterstützen. Das gesamte Universum und die Menschheit wurden vom Schöpfer eines Ganzen zum gegenseitigen Nutzen geschaffen. Stoppen Sie Besetzung, Vertreibung, politische Unterdrückung, politische Intrigen, Manipulation, modernen Feudalismus und Sklaverei, Völkermord, Folter und Diskriminierung des tetschikischen Volkes aus dem historischen Land. Freiheit für alle Tadschiken. Mit freundlichen Grüßen, Isatolo Dadaböv. چی نگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود همین امامعلی رحمان زب شای همین پیشینش بینن همون وقتی که نو سر قدرت آماده بود که چی وعده ها داده بود چی کو کرد و چی آورده رساند ملت ها همون حال هم گریزه مردم با گریزه شد برای یک تا چیز برای این فرزندش سر قدرت ماندن همین من همه شما در یک تا چیز میگم که کنیسه جمهوری تاجیکستان
моддаи 69 ҳуқуқу ваколатҳои президент ҳаст. Якум чизе ки ҳамунҷо ба ҳаст, аксар мансабдороям ки шумо гӯш кунед, мухолифо ҳар касе ки ҳастем, ҳамуна донанд ки якум пункти ана ҳамун модда мегӯяд ки якум чи муайян кардани сиёсати хориҷа. яъне ки ман гуфтам ки президент таваллуд мешавад, передвидение дорад ва угадат мекунад, муайян мекунад сиёсати хориҷаро. фаҳмидем? шумо як бор чи мухолиф ҳар касе ки ҳастем, як бор шумо ҳам 5 соли фаъолияти коритон инами ҷангова пеш аз ҷанга, ина ҷанг тамом шуда, ҷанги Украина ҳама чи сулҳ мерад. ана ҳамунҷо аҳме пеша гирем ки шумо чӣ хел анализ карда будед, чӣ хел шуд, ман чӣ хел анализ карда будам, чӣ хел шуд, чи ҷониби Тоҷикистон, чи дар дохил, дар берин будагиҳо. барои ҳамон таваллуд мешавад инсон, переугада мефаҳмад ва фаҳмидем, ҳамон дониши худодода дорад, дониш вай теория кати ман ҳаминҷа чӣ хел фаҳмонда додам, ина сеюм қатл кард, ҳамн сари видео ҳаст, ман анализ карда додам, сеюм қатл кард, например, зиндон меояд, баъд панҷум ҳисоб кунед агар 14 мешад, 3/02/2025 ҳамаша ҳисоб кунед 14 мешад, қатл кард, панҷум ба Шокирҷон Ҳакимову дигаро ба ҳукм буровард, фаҳмидем, дуюми март ба панҷум ҳисоб кунед 16 мешад, 16 мешад, ин дуюми март ҳисоб кунед агар бо 14 мешад, яъне қатлам 14 мешад, 3 февралам инишам 14 мешад. барои чӣ? барои он ки системи фашистӣ аст, системи оилавӣ, клани, регионалӣ, фашистская система. фаҳмидем? просто ултрафашизм карди, наворочен карди, замони ҳозираро мутобиқ карда буровардаги. мефаҳмед шумо? ҳамин хел система ки давлатдорӣ карда истода аст. гарчи русша мемонем гӯш мекунем. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, лидеры мировых держав, международные правозащитные организации, корпорации интернет-поисковики, независимые журналисты, политические аналитики, блогеры, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии во всему миру. Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМУТ просим вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека, все люди родились свободными от матерей и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов. В Таджикистане 31 год уже править один президент Эрахмон и его семья. Они узурпировали и оккупировали все ветви государственной системы и объявили себя Богом. Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле. Эта семья сделал истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов, нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период. Нет связи и интернета в горных регионах. Нет земли рабочему классу для хозяйства. Нет достойной работы. Нет минимальной прожиточной зарплаты. Нет независимой СМИ, журналиста, блогера и лидера оппозиции. Нет свободного бизнеса. Нет независимого банковского деятельности. Все банки принадлежат его семье и клану.
Не соблюдается международный закон, институт защиты семей и детей, нет демократических выборов. Общество и народ раздельно на свой и чужой. Все эти деяния совершает его сын Рустами Имамали, используя силу, насилие, тиранию против народа и мирового сообщества, чтобы стать без воли и народа президентом. Идет настоящая охота, преступления против человечества, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение, уничтожение, насилие. Геноцид, выдворение юристов, журналистов, интеллигенции и простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эта семья и клан поддерживает, покровительствует, спонсирует международный терроризм, торговля оружием, торговля людьми, проституцию и наркокартель, используя международные законы, конвенции, даже воспользуясь доверием, добротой и любовью религии. Если народ говорит истинную правду о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания в отношении его и близких, сфабрикует уголовное дело, посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия. Они подкупили всех. Таджиков эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Наша мечта, мысли – это свобода, демократия, и мы будем говорить, кричать громким голосом, и мы победим. Мы просим всех, кто нас смотрит, подписались на наш канал, ставили лайк, поделиться нашими видеоматериалами и поддерживали нас. Вся Вселенная и человечество создано Создателем одной целой во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги, манипуляции. Современному феодализму и рабству, геноциду, пытки, дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. С уважением из Атолла Дадабоев. کی میگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعه که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود ملت نیست می شود، دولت پرچه پرچه می شود. برای همون سخنان امام رحمان گفتم. برای همون باید مردم یکجا شد. امنیت تاجیکستان امنیت خانواده امام رحمان نیست. من شما با 3 سال پیش هم گفته بودم. بوم میگم. این همی زبطایی که من موندم چند زبان کتی سال 2021 بازم میمون. این همون کارو شد. گناتسی جورنالیستای مختم میکند بودم. همه شده اومد. برای چی؟ تهدید میکند، قتل میکند، گناتسید میکند. فکر نکنین که امروز خانواده‌تون پیشش رفت و همه تا آگاه کرد که برآمد نکنین پیش از انتخابات. نه. هر کسی که فرانت خلقی بود، پدراتون کشت، استفاده برده. تقاهاتون، امکاتون کشت، شما نمیکشن. شما نه پروسه میدان انایخیلین به استفاده میبرن. انا این میدانایی که آنلاین سیستم جنگ دارد، حتی مردمی عادی جنگ دارد. انا به استفاده میبرن با میکشن برای شما شاهد میشین شاهد لازم نیست اینا میفهمین شما باید تاجیکستان یک دولت سازیم که دولت دموکراتی باشد حکومت همه شمول باشد گفته امام علی رحمان همه اعضای حکومت باشد نوابسته از منطقهش در کدام منطقه‌ای که بسیارتر اهالی دارد در شاخه‌های حکومت باید بسیارتر باشد از روی عدالت وقتی که یک خانواده با 5-6 نفر اهالی خانواده زندگی میکنم من یک خود کمان نپریم این زندگی کنم من باید یک طبق آش خورم کسی که بسیار است 6 کس باشد باید 6 طبق آش خورم انا این است برادری خیلی نیست که باید همه خاموش باشی شما گپ زنین فکر و اندیشاتون نگویین
فهمیدین؟ آزادی و مردم تاجیک هم آدمایی که دلیل امام علی بیهوده زندان شد. دیگر عبدالستار پیر محمد زاده، ژورنالیست ها، هر کسی که هست آزادی گفت زندانی شد. اینا عرصه بین المللی به آبرو میکنه تاجیکستان. میگه که امام علی خودش به آبرو کردین. یگان سازمان امنیت و همکاری اروپا اشتراک نکرد چی با روزنامه‌نگارای مستقل نیست. یگان سازمان های خارجی همچون نبلوداتل نیست، نظارت کننده نیست. برای چی؟ برای اون که میدوند اوجه عرصه بین المللی میدوند که سیستم امام علی رحمان سیستم اویلوی، کلانی، رژیونالی و فاشیستی دیکتاتوری میباشه. من شما با میگم حتی من فرستم که اینم کریمینال کورت و اینترنشنال کریمینال کورت و زاپروس کنه اونجا رسلیده بینه رفته است. من پشتی هر هفته صحبت میکنم قطعیشون که زیاده از 1 میلیون زیاد نفر اینا قتل کرده. میفهمید شما؟ اما چت جی پی تی، الیسا، نمیدونم، من گفته بودم الیسا به سوالته، چت جی پی تی به سوالته، همه چت جی پی تی ها چی امریکا ساختگیش به چی روسیه ساختگیش به چی اروپا ساختگی چی خیتای ساختگیش همش به سوالته یک خیلی جواب میده. میگه فقط و دلیل میدارد شما که به طریق کد رقمو امام علی رحمان قتل میکنه. اما کد رقمو من شد همه دنیا معرفی کرده بودم که نفی کد رقمو قتل میکنه. برای اون که من خودم وارد شدم این میدان با اون اونجا پاپکای هست که زیاده از 1,500 ورق که حجتای خودی من انا خیلی رقمو شد باور میکنه تاریخوش کردی خیلی که اینم گفتم که اینم زبس به اینم عزمان میمونم. شما بیا بار دیگه بینه نگاه کنیم که انتخابات برای چی هم. اولا السلام علیکم شهروندان جمهوری تاجیکستان، تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مخالفان از منصبداری عادی تا منصبداری بلندپای آزادی خواه. حاضر من همون کد رقم هایی که امام علی رحمان قتل میکند تنها در ماه فوریه چگونه سیستم دولتی اویلوی، کلانی، رژیونالی، فاشیستی، دیکتاتوری کار میکند فهمونده میتونم. شما نگاه کنیم انا اینجا با حادثه هایی که تنها در ماه فوریه شد. در تاریخ 03/02/2025 در زندان آدم قتل کردن. اگر همشه جمع کنیم 5 میشه. درایدن امام رحمان 5 به زندانی کردن. اما سیاستمدارای شاکر جان حکیموف، رخشانه حکیم و دیگر آدم‌ها زندانی کردن. همشه حساب کنیم 16 میشن. 16 سیسیه. از دویام مرتبه نگاه کنیم انتخابات دو جمع سه ماه این 3 منه این قتل دیدین چه کار میکنن سیستم هاشون همیشه حساب کنیم با 5 میشه. فهمیدین اتناسید و گناسید ملت تاجیک رفته حساب است. انا خیلی قتل میکنن وقتی که قتل کردن فهمیدین که زندان میکنن. اون کانی بودون بیام انا خیلی کردن کانی بودون بیام قتل کردن و 18 دکبر به امام علی رحمان مجلس کرده انتخاب کردن و زبشه ما تحلیل کردم دادگی کانی بودون. زنده و سربلند باشید. دیدن که چه سیستمشون کار میکنن. انا میخوام سیستم که 33 سال تمام خیشو تبارتون باشد. سیاستمدار بود خیشاتون، سیاستمدار بود، روشن فکر بود، آزاد اندیش بود، نمیدونم فرانت خلقی بود، چی از این طرف مخالفا بود، چی از اون طرف بود، از هر دو جانب بود. همش حساب کرده بروین همون سری همون قبراشون میرین همون سنگاشون میبینین. انا میخوام چیزا قطعی این میخوام تاریخ قتل کرده. این چه خیال میشه 33 سال با یخی گوگل بیام همون هر چیزی که هست همین حتی اینم نمیدونم محمد روزی اسکندر دوزیدنشه یعقوب سلیم دوزیده بردنشونه نمیدونم حبس کردنی کیا غفور میرزایف یا نپریمیر اینم حبس کردنی اینم سویروب همه جا با همین کده همه جا هم وقتی دستگیر کنی همش برای اون که اینا پلان میکشن کد رقم از سال 2015 این طرفش به این جانب از سال 2015 فیگوری را میکند کد رقم های 19 درجدن رستم درجدن آزاده فهمیده؟ تو باید امام علی رحمان بود
برای همون اینا ساختگی حتی همین چیه اگر گیرین اگر انتخابات گیرین اگر حساب کنم میبرویم 5 میشه 5 یعنی 5 10 ماهگی دیرجنی امام علی رحمان سال 1905 یعنی تعیین کراست و خدا شما با گفتاست ویس شهروندو بیان گفتاست که همون آدمایی که در داخل هست و همون سیستم ها با کار میکند و یا میدوند همین کار و یا میدوند که و تعیین کرد و اونجا با اوسی نمیشد انتخابات نیست یعنی تعیینات رفته ایستاده است تعییناتی دپوتات ها میفهمیش لیکن انا اون کنی بودم و اینم فقط 2024 گیرن 2024 ماه اپریل گیرن کنی بودم قتل کردن اومدن اخیرا قتلشون 12 دکابر 2024 کردن هم راه با اومدگی به شهرستان با قتل کردن بعد بر اومده برفتن هم کلیروش بعد همون هم حساب کنین که 12 دکابر یعنی که 12 یعنی که هم سیم رگیون ما هم اومدیم هم یک دو دوزده میشد یا ما سیم رگیون یکم آدم هست که هستیم سیم دویم رگیون با اومدیم قتل کنیم بدخشان هم حساب کنیم بدخشان هم که اونم دو بار هجوم کردن بدخشان با همش ما بروردگی سواب شستی کانال هم هست گیرین تماشا کنیم انالیز کنیم تحلیل کنیم من گفتم من فقط میگم از نظر گذارم معین کن انالیز کن تحلیل کن عمل کن خدا دانی خدا کسی توی ایکو اشکار کن نمیتونه الان این سیستم کتی باید برفت مردم تاجیک باید آزاد شد تا که قتل میکنن کشتار میکنن از نومی برای امنیت نه برای امنیتی فرزندش کرد برای رستم سری قدرت با آوردن پروژه بود پروژه رستم این همیشه برق ندادن هم پروژه این همیشه چند زمان که موندیم که برق نه راه پولکی همه چی راهی اونمون سودان پولکی کنن یا برق نیست الان برای رستم کرد وقتی که رستم میبیارید همون متد سنیکا من گفته بودم سنیکا بود غلامای ایزوچاد میکرد ریم قدیم بود غلامای ایزوچاد میکرد همون بعد اینستروکسیون میداد رنگی که اوزی میبل سازی میگرد اینستروکسیون شکل برای اینستروکسیون بعد جابجا میکنیم یا هم هر چیزی که هست انا میگه اینستروکسیون میداد سنیکا غلامو با وقتی که غلام پیش از فروختن یک هفته گوشنه نگاه میداشتن آب نمیدادن نون نمیدادن یگان چی نمیدادن کسی که میخرید همون ریم قدیم با همون نون آب میداد چشم همون با شیرین میتافت چشم غلام با یعنی که این رحمدی بود است نمیتافت انا برقم پروژه رستم که برق نمیتیان وقتی که رستم که خود بچه شمون برق میتیان مردم یکی روشنایی میبینید این مود غلامداری نام ما به چی داد برق داد فهمیدین یا راهی پولکی هم انا میخوام پروژه کتی کار میکنن فهمیدین این برق پروژه بود همش پروژه تنها کد رقم اساس همین شما وقتی که یک حادثه میشد من بعد در جمهوری تاجیکستان تنها 3 زادروز گرفتن زادروز امام علی رحمان زادروز رستم و زادروز آزاده 16 سیسی اینم 4 تا چیز اصلا همین 4 تا چیز میگیریم مینویسیم یک کاغذ با هم چه حادثه‌ای که میشه در تاجیکستان هر چیزی که شد اینا میروز یک نمیدونم بازار سوزوندن هر کاری که کردن خداشون که کردن هم ببینید حساب میکنین جمع میکنین اوجه میبرو که پشت همین کار کی هست سپارش کی داد برای همین باید آزاد شد باید از آزادی سخن کرد آزادی گفت مخالفو باید برنامه کنیم هر روز در بین یکدیگر من همه مخالفو اعتراف میکنم حرمت میکنم نگوجویی که فکر و اندیشه ما مخالفت میکنند من ضد سیستم خیش و تباری اویلوی منطقوی این چیزای من قبول ندارم تنها در اساس باوری همچون تاجیک بودم در اساس حرمت و احترام در اساس فرهنگ سیاسی باید دولت ساخت
давлате ки 143 километри квадратӣ буд, 141 километри квадратӣ мо мегӯем ки Эмомалӣ сулҳовар, намедонам, қаҳрамони миллат. Чӣ қаҳрамони миллат аст ки 143 километри квадратӣ, бо Google банависед 143 азда 1 километри квадратӣ 141 азда 1 монд. Бо чанд бо касе гирифт, намедонам 40 монд шуд. давлати тоҷико, мо тоҷико як бор дар историяи тарихи инсоният ҳамчун давлат нескун, давлати худо мо сохта будем, давлати ҳамун сомониён ҳамчун пароканда шуданаш худо мо сабабгор шудаги анамихе система ҳамо ки мо ҳамун анамихе оилави ҳамун Исмоили Сомонӣ алиш накардам. Исмоили Сомонӣ ҳама провинсия, ҳамун минтақаҳош ба кия монда буд, хешоша монда буд, хешу авлодошу ҷияноша монда буд. Вақте ки чӣ шуд, ҳуҷум мешуд гирду давлатҳои ҳамсоя, ҳамуно чӣ мекарданд? Бурди дипломатӣ мекарданд, замина медодану мегуфтанд ки мо да кордор нашав. Мегуфт ҳамин тавр давлаташ нест шуд. барои ҳамун тоҷико мо як бор дар таърих ҳамчун давлат нескун сабт шудагӣ. фаҳмидем? барои ин чизои бояд фаҳмид, таъриха назар кунем. Чӣ ба тоҷикона дод? Чӣ ба тоҷикона дод? Тоҷикона дод ки Эмомалӣ Раҳмон тоҷикона худаш чоп карда додан, ё давлата нест мекунем, гуфт тоҷикои ҳамеша ранги бача ман раст Гулмурод ки як ҷое шуду террорист шуд, ҳама террорист бояд шавад. Гуфт тоҷикона дод соли 2020 буд, 21 буд, вақте ки ман буромадам ва медонист ки ман тоахира мезанам. фаҳмидем? ан вақт тоҷикона дод, барои он ки миллати тоҷика муаррифӣ карданд ки ҳамеша террорист муарриф, барои он ки фарзанди худаш ҳамеша аст. фаҳмидем? раз фарзанди ман сиёҳ бошад, ҳама сиёҳ. фаҳмидем? дуюм, вақте ки шоҳномаи Фирдавсӣ дода, шоҳномае дод, ман гуфта будам, ҳамун мисол Рустам Сӯҳроба гирифт, мисол раис роҳбари гурӯҳи бисёра гирифтам, дуздидам. агар не ман числаи 8 хато накунам, 8 март буд ё 7 март буд, алоқа биромада будам ки бачаҳои бисёр ҳамона гӯя бор ман бурод, ман худаш гап дорам. набиромадам. бовар кунем. ман шуморо мегӯям, аз ҳар кадому ҳизбу ҳаракат ҳастӣ, пурс, просто пурс, ҳамчун дӯст, ман интереси сиёсии ту ҳизбите як тараф мо. фаҳмидем? амбитсияи шахсите як тараф мо. но барои манфиати худат, барои манфиати як мухолиф, як инсон пош належбидан, гуфти гапо, пош ҳамун чуқурое ки ҳамун лавушкое ки Эмомалӣ Раҳмон мемонад барои нафтиданаш, пурс. ман мегӯям, ҳама угадат карда метавонам, ҳама ходаша угадам. ина ман гуфтам ки ина ҳоли манам. ҳоли ина сеюмба, дуюмба чӣ мешад? Интихобот мешад. дуюмба, ана дуюмба уже ман гуфтам ку ана он қатлои каромат 203 мешад. бо денраждин нишаст. дидем? чӣ ман угадам? ман барвақт ина вақте ки ҳамҷои қатл кард, уже ман вақте ки Шокирҷону ҳакима пагаш ба маҳкам кард, бари 2 рӯзаш ҳукму буровардан, ҳамон вақт уже ман фаҳмидам ки код рақам кор кард. фаҳмидем? барои ҳамин мардуми тоҷик бояд мубориза барад, барои озодиш, барои озодӣ, барои инсонае ки зиндонӣ шуданд. барои шумо як қиёмат бачаҳои Бадахшон, як қиёмат фаъолои байни муҳоҷиро буд, аз Бадахшон буд, як чанд нафар журналистон ки аз ҳуқуқи шумо ҳимоя кард, зиндонӣ шуд. оё як чанд нафари дигар қатл карданд, куштанд. барои чӣ? барои ки шумо хомӯш ҳастед. хомӯшӣ оқибаташ қатл кардан мегирад. яъне ки шумо нигоҳ кунед, шумо ябо статистика ки кор кунед. статистика медонед, на? Статистика яъне рақам ки кор кунед. Тоҷикистон соли 1990-89 2.5 миллион аҳолӣ дошт. аз 2.5 миллион аҳолӣ ҷанги сохтара
سخت امام علی انمی برای امام علی آورده امو جنگ ساختنو 150,000 انکون официальные статистика که میگیم 150,000 قتل کردن یعنی از 2.5 میلیون 2.5 3 میلیون 150,000 قتل کردن 300,000 قتل کردن نمیدونم 300,000 کشتن انکه شما بفهمین که حوض تاجیکستان اهالیش بسیار شده دیگه 7 میلیون و 800,000 قریب اینا 10 میلیون میگه دو قنی 7 میلیون و 800,000 انمی 7 میلیون و 800,000 چقدر اینا با این جنگشون که قتل کرده کشته ایستاده شما میدونید شما رقم کتی کار کنید اساس رقم ماتماتیکا شوهی فن هاست همین کار هم کنید مبلغ حساب میکنید راست اکثر مهاجر انمی رقم کتی کار کنید فهمیدین رقم با سیر و اسرار اینا رقم با وقتی که امام علی رحمه اینا اولی سال میشود например چی январь февраль 12 ماه همین 12 ماه با числаҳо кати ҳамон рӯи таърихҳои рӯз кати уже ино календар ба отмечат кардаги календар яъне календаро шай имом али раҳимаҳуллоҳ унҷо отмечат кардаги киҳоя гирифтанаш дакор ҳамунҷо ба номои мухолифоя май ки дуздонаш дакор ки бо сиё карданаш дакор ки тӯҳмат карданаш дакор ки бӯҳтон карданаш дакор ки бурданошон дакор ана мехел яъне ки план мекашанд баъд амалӣ мекунанд давлат ҳам хеле кор мекунад яъне ки усол ҳама пахта чинда будем 100 кило намедонам 1 тонна имсол бояд 1.5 тонна чинда фаҳмидем мухолифои тоҷик яке абзори системи бизнес шуде абзори бизнес шуде ман шумо гуфтам ман худам сафед кардам инамон рӯзи 4 феврал бо сафед кардам ман худам ҳамин аврупо чима гирифтам ҷавобомо гирифтам ки 7 сол боз ино гунаҳкор карди пушт ҳарчи менавистаги генеральный прокуратури олмон мактуб роӣ кард ки ҳамаи обвинени даъвоҳоя сафед карда шуд ман худам кардам да ҳимоятгар гири миллион мегирад но ман худам мекунам касе не но шумо мубориза баред мефаҳмед шумо мубориза ҳар намуд мешавад ман гуфтам кушо канал кушо записои моягир бур тақсим кун парто як телефони ҳамин беҳичиягир парто маблағо ба нависон маблағо ба истеъфо эмомали раҳмон навистон маршруткао ба метитон автобусо ба титон пул ба купюра ба нависон рустам эмомали шогирди гулмурод алимов нависен тин яъне хеле пул ба нависен кучко мекунам асосан анамон анам пул ба нависен рустам эмомали шогирди гулмурод мардумо қатл накун рустам эмомали шогирди гулмурод мардумо террор накун анам хеле нависен фаҳмидем мардумо терроризировать кард мардумо тарс ба овард чтобы мардум ором шавад мардум гап назанад мардум тарсад барои ҳамун ман шахсан аз номи ҳамин ҳаракати моя интихоботе ки гузаронда истода ин интихобот нест ин таъинот аст яъне ки 2 март 2025 ҳисоб кунед ҳамун 14 мешад 5 мешад 5 дераждани эмомали раҳмон мешавад сохта яъне таъиноти қадрӣ гузарондааст эмомали раҳмон барои ҳамун журналистои дохилӣ иҷозат надоданд ки ҳамун чия интихобота чӣ кунад интихобота анализ кунад пӯшиш диҳад интихобота гап занад моддаи азёд мекунӣ баъд инҷа дарад барои ки ман наҳастани конституция гап мезанам моддаи метини нишон мегӯям ки ҳамун модда бо ту ҷавоб дода тони агар ватандӯст бошӣ манам 18 сол кор кардагӣ 18 сол шабу рӯз хизмат кардагӣ ман бо савол натиҳем ки дарахт шинонди нашинонда хизматҳои ман кардагим ҳаст дар интернет биям чӣ хизматҳое кардагӣ ҷонам кати риск кардагӣ
но амнияти Тоҷикистон амнияти Эмомали Раҳмону хонаводашу оилашу зану фарзанди вай нест. Барои шахсан ман амнияти Тоҷикистон дигар чиз аст. Сарзамин, хок, ватан, муқаддасот мардум аст. роҳбари давлат нест. роҳбари давлат мебиёд меравад. барои ҳамин шумо бояд донитон ин чизоро. донитон ки интихобот сохтааст. пеш аз интихобот ман якта чиза одамои мо даруни чӣ биён ҳаста даруни 90% даруни сохторҳои давлатӣ ба вақте ки ҳамун зиндонро қатл мекунанд рӯзи сеюм ҳамун ҳодисаи мангум рӯзи сеюми феврал зиндонро вақте ки қатл мекунанд ҳамунҷо ба саҳар Рустам маҷлис дорад оиди футбола ҳамун депутатҳои ҳамаи ҷиғ мезанду барномаҳои футболкатӣ чӣ дорад ҳамунҷо ба Мансур Умаров ҳам шиштааст раиси зиндонро. нигоҳ кунем ки чӣ хел метарсонад ин коргарои ҳукумат ба инҷа шуше анамин касе ки анамун маҷлисро иштирок кардон ман ана ҳамун маҷлиси шумо намегӯям ки чӣ хел шуд ҳамун маҷлисро медарод уже қатл кардаги ваёя субҳи саҳар ваёя қатл мекунад зиндонро будагиоя саҳар кади соатҳои 5-6 байку на рӯз мешавад ку вақти бомдод ҳамун вақт ба қатл мекунад. баъд барои зал ба шиштагиҳоям ҳамун толор ба шиштагиам ҳамун маҷлис гузарондост Рустам штоби тарс дияд уже пешакӣ сценария мекунад. яъне ки Мансур Умаров вақте ки ҳамун маҷлис сар мешад дастча мебадорад мегӯяд ки ман як бор буром суҳбат кунам мегӯяд Мансур Умаров толор ба шиштаст ку ҳама шумо мебинед раиси шаҳр парламенташа маҷлисша рӯзи сеюм маҷлис дошт Рустам фаҳмидем парламент анамино ба ҳамаш ки вазиро кати оиди футбол баъд ана ҳаминҷо ба дастша мебадорад ман буром гуфта чӣ гап шуд мегӯяд ки ҳамун зиндон ба нигоҳ кунед ҳама ором шиштаст нигоҳ кунед тарс додана тарс ҳукумата коргарош ба тарс метиҳад фаҳмидед тарс додан ҳамин мегӯяд ки дастша мебадорад ман як бор буром мегӯяд ин мепурсад ку Рустам маҷлис гузарондост мегӯяд ки чӣ ба мебуро якай Мансур Умаров гӯяд ва мегӯяд ки ҳамун зиндон бо ошоб шудааст як неки 2-3 нафар ба зидди чиҳо ҳамун посбоно ҳуҷум карданд уже мардум чӣ мешавад ку зал бештагиҳо чӣ гап шудааст чӣ гап берим мебурод уже вай шудагӣ уже оператсияшоно гузарондагӣ но танҳо бо мақсади тарс додан ин системаи месозанд. баъдан ино чикор мекунад вай мебурод 10 минут мебуроду баъд медарод мегӯяд хай бо ин пурсиданаш дакор ка чӣ гап шудааст гӯяд як 4-5 нафар ҳамун бар зидди посбоно чӣ кардасу 2-3 посбон чӣ шудасу ҷароҳат гирифтасу ва безарар гардондим мегӯяд кӣ будааст ваё мегӯяд ку бо ин мепурсад ку кӣ будааст хоино будааст хоинои миллат ана мехекада метарсонад чӣ хел фаҳмидем ҳамун хоиное ки зиндон шудагӣ ана ҳамуное қатл кард уже толор ба шудагӣ тарс мешавад баъд Рустам маҷлисша сар мекунад фаҳмидем чӣ хел системаш маҷлис сар мешавад Рустам медарод Мансур дастша мебадорад ки ман як бор буром раис мегӯяд чӣ ба гӯдгар ранги мактаба ман як бор ҳуҷҷатхона равон мегӯям бо чӣ мемери мегӯяд ку анам боем дастша мебадорад ки ман як бор берим буром вай мегӯяд ки чӣ ба мебурои ҳамун зиндон ба ошӯб шудааст мегӯяд ҳамайли мегӯяд ман ҳамун амалиёта роҳбарӣ кунам мегӯяд мебурод 10 минут уже амалиёта гузарондагӣ ино қатл кардагӣ просто так барои тарс додан бо гашта 10 минут пас медарод ҳам берим листат калидоро баъд медарод мегӯяд ки чӣ гап шудааст ку бо муарриф доложит карданашта кун яъне гузориш доданашта кун вақти гузориш додан ва мегӯяд ки ҳамҷо ба ҳамун хоиное ки ҳастанд ҳамун хоино карочи ошӯб кардаст бар зидди ҳамун зиндонбоно ҳамуное куштиянд хоинои миллату давлат уже зал ба шиштагӣ метарсад баъд маҷлиса сар мекунад наснавани дар тарс қарор дода маҷлис мегузаронад Рустам ин системаи Рустам буд мефаҳмед шумо ина ман шумо ба факт катифтосиям ки одамо дорем мо дар дохили ҳукумат ман шумо гуфтагӣ 90-80% одамои мо дар дохил ҳастанд ва ё мехоҳанд но илоҷ надоранд
آزادی مردم باید طلب کند. اگر شما طلب کنین حتما میشه. شما طلب کنین، خواهش کنین، برآمد کنین، گپ زنین. وقتی که شما خب ایستادگی از ترس تو کی میترسی؟ قطع کردن میگیره. امروز نوبتی ویو، پگه نوبتی دیگه کس. من شما گفته بودم همه حادثه حساب کنیگر، например 3/02/2025 حساب کنی 14 میشه 5 درجه امام علی رحمان، پنجم به شاکر جان حکیمов و دیگر رو زندانی کردن. اگر حساب کرده برایگر چی میشه؟ پنجم به اگر چی حساب کرده برایگر چی میشه؟ 16 میشد. شاکر جان حکیمов و دیگر حکم داده نشد. اوش 16 سیستم میشد. من این انتخابات هم گیریگر اگر 3 مارت در 3 مارت هم 14 میشد. یک جمعی 4 5 میشد. فهمیدین؟ اگر همش حساب کنید 2 تا 5 شد، 1 سکند نمیتوند اداره کنه. 1 سکند داشت داده نمیتوند. اونجا به هست انسانایی که دل گرده دارد، نه و یا نمیخواد و یا طرفی خلق است و یا حاضر از زبانوی من نکن فهمید و سیاست بسیار مهم. مقامات حفظ حقوق، سیستم مقامات حفظ حقوق من شما با فهمانم شما یک تا چیز فهمیتون که اونجا با وقتی که میده روی کار با مقامات نظم انا این است. برای همون من همه قانون من زدیتون اتنی همه زدیتون همین 7,800,000 آدم اتناش من زدگیش شما نام زدگی کلانویا نمیدونم اونو الیت تمام خودتون الیت گویتون همه زدگی باز میخیزد میدارم هیچ که نگاه نمیکنم. من میدونم که همش چی میشه. تنها باشیتون نظارت کنتون گفتگی تماشا کن، انالیز کن، تحلیل کن، معین کن، خلاصه برو عمل کن. تمام دیگه هیچی در کار نیست. همش هست. همش شده رفته ایستاده است. من همش میفهمم چه شده ایستاده است. برای همون از شما بخشش که جایی که خطا گفتیم یک بار دیگه تاجیک به دشمن نیست. تنها رقابت است. رقابت سیاسی باید درست به جا مانده شود. لولگی ساختن زنکای استفاده بردن غیر رامی کره نمیتوندم که من آن رقیبایی که داشتیتان سالهای 92 وای نیستیم. شما حوزی من دیدستان. من گفتم 7,800,000 پشتی وای به 197 دولت دنیا قطعی آرمیه یارو خاصلیش راه براش فهمیدون؟ من تربیه کردیم. شما هم تربیه کردتون، اینا هم تربیه کرد، داخل هم تربیه کرد. همه تربیه کردیم. من میدونم که چی خیل کنم، چی خیل نه بری من به بیایتون، باشیتون، مصلحت کنتون. برای گپ گوش کنی نبیا. گپ گیری بیام. اینم کلاب بگذراندی من میگم. نیست میکنم. تو همینجا اومدن تا نیست میکنم. تو پیش من اومدن. تنها دلی صاف، عقلی صاف، فکری صاف. تنها مردم به منفعت مردم، به منفعت سرزمین، به منفعت تاجیکستان. به منفعت من نه. به منفعت یکم کس نه. منفعت شخصیت دور میمانیم. امبیتسیه های شخصی یک طرف میمانیم. میسازیم. من یه نشان میدم شما. میشد همین با شیشتن با خسته برفتن. قتل نکرده کشته هیچ کار کنم. یکم پرابلم نیست. زنده باشتن، سلامت باشتن. تو برنامه آینده